सब वीडियो रे ए साड़ीटा 5,500 देखा हितला एटा 500 टका लेस अछि देखन सावित्री लाग सबटा डिजाइन रो साड़ी माने देखन केना बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि जे देखन हमर गदा गदा केना पार्सल जाउछ इरा ओडे मस्त लागुछ देखन पूरा डिजाइनर सबटा अछि स्टार सबटा रे आसबा राउंड सबटा स्टार सबटा रे डबल माछरी अछि ना डबल माछरे केनता बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन माने अछि देखन ना डिजाइन वाइज भी बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी माने आसी जाइछे कदेल गज डिजाइन रे अछि मस्त अछि पूरा ई कलेक्शन टा तीन धाड़ी सबटा रे तीन ही धाड़ी रे अलग अलग डिजाइन गुटे पीस गला वीक रे आस्तला तो कैंसिल करथलो एटा फेर अवेलेबल अछि एटा सिंगल पीस ही अवेलेबल अछि ऑरेंज रे एटा कॉफी कलर और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन माने सब बॉर्डर रो डिजाइन रो देखो एटा अछि यूनिक डिजाइन अछि कैसी भी कलेक्शन आपण माने बानी ना परन एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइछि पूरा अफोर्डेबल प्राइस रे दीप डिजाइन रो अछि ना हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे छु वैष्णवी हैंडलूम के जो आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा एबे तो देखुन सावित्री स्पेशल सावित्री बेसी दिन नाइ न से टाइप रो आज कलेक्शन माने देखुनी सब थपी रो नुवा नुवा कलेक्शन माने आसी छे से टाइप रो सब कलेक्शन देखमा तार आग्रो मि कहि दउ छे आउथरे जन माने कि बाहरु आसुचन जानि ना परमार वीडियो बहुत लोग नुवा भी देखुचन बहुत लोग जन माने तो जानि छन से माने ऑलरेडी जानि साइले न बाहरु जन माने आसुचन से माने समले मंदिर आसबे कॉल करबे संबलपुर समले मंदिर आसे कि कॉल करबे आमी जनता कि बाटे कहि छे कि हमटा वैष्णवी हैंडलूम वैष्णो देवी जनता अछि सेटा नुहे आउ देखुन जन माने भी नुआ अछन से माने जानि नाइ पार बहुत लोग कंफ्यूज होचन तुमे आज स्टार्टिंग रो से मन को बते दउ छै कि कंफ्यूज हेबा नाइ न कि फ्रॉड है काणे किछि भाबा नाइ न देखुन हमर गदा गदा केंदा पार्सल जाउ छै पार्सल माने जाउ छै अंता ट्रैकिंग आईडी भी हमें आपन को दे दसो देखुन सब पार्सल माने जिबा जन माने जानि साइले न से माने केंदा पार्सल माने मगोसन देखुन केतेटे पार्सल माने सब जिबा देखुन जन माने जुड़े तीनटा साड़ी माने भी ऑर्डर करूछन तो बिल्कुल भी टेंशन नबा नै ना आराम से अपन एड्रेस पेमेंट पठाबे जेन एड्रेस पठाबे से एड्रेस रे हम पोस्टर रे पठासु पूरा सिक्योर है हां आ कितने दिन रे पहुंचे जिबा 3-4 दिन भीतर पहुंचे जिबा आ ओडिशा भीतर 50 टका शिपिंग चार्जेस लागबा आउट ऑफ ओडिशा हेले 100 टका शिपिंग चार्जेस लागबा आ देखुन आज थमना रे भी साड़ी माने देखुन सब माने बॉर्डर रे कलर रो सब आसबा देखुन इटा जनता कि हेला कॉफी कलर रे आसी जिबा इटा बॉर्डर आसी जिबा इटा देखुन ब्लू कलर रे आसी जिबा इटा मेहंदी कलर रे इटा ऑरेंज कलर रे इटा टी ब्लू इटा रेड रे इटा ब्लैक रे माने सब कलर रो अलग अलग बॉर्डर रो आसबा तार बा आंसर हमर कलेक्शन स्टार्ट हो जाउचे आंसर गोटे पीस देखे दउचे तार 3-4-5 टा कलर आसी जायसी तो जदी जाके दरकार थिबा माने से पठले हम तार कलर माने पठे दम एटा 500 टका रे आसबा 500 टका रे आसबा हां एटा आसबा 700 टका रे एटा 700 टका रे सबरो कलर माने मिली जिबा अपन रेंज वाइज कहबे देखुन बंडल बंडल अछि सबरो कलर माने मिली जिबा आसबा 1000 रे रो भी बंडल आसी जिबा इतार भी कलर ऑप्शन माने सब मिली जिबा बा देखुन 1200 रे तर 1200 रो भी बहुत कलर माने आसी जिबा एटा 1200 टका इतरे ब्लाउज पीस आउछे ब्लाउज पीस ना आसे सब इतरे ना इतरे ब्लाउज पीस नाही आसे इटा गुडे देखुन इटा गुडे देखुन इटा गुडे इतरे ब्लाउज पीस आसबा एम्ब्रॉयडरी इटा अछि रुद्राक्ष बॉर्डर रे इतरे देखुन ब्लाउज पीस आसबा इटा आसबा 1300 रे इटा 1300 टका 1300 टका रे आसबा देखुन 1300 टका रे इटा आसी जाउछे ब्लाउज पीस वाला साड़ी इटा आसबा इटा देखुन माछा बॉर्डर रे अछि इटा 1350 इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा 1300 आ 1350 दुइथरे ब्लाउज पीस आसबा इथरे आसी होचे इटा अछि रुद्राक्ष बॉर्डर आ इटा अछि माछा बॉर्डर रे देखुन बहुत लोग का डिमांड थिला माने धड़ी सप्ताह रो देखुन केतेटे तार कलर माने आसी जाय छे धड़ी सप्ताह माने बॉडी प्लेन थिबा धड़ी सप्ताह रो देखुन हां ई कलेक्शन लागे बहुत लोग का ऑर्डर इटा बहुत ले डिमांड थिला देखुन इटा होचे फुल बॉडी टा इटा प्राइस टा किते इटा आसबा 1500 रे 1500 टका रे इटा 1500 रे आसी जिबा इधर कलर ऑप्शन माने भी सब मिली कलर ऑप्शन माने भी सब मिली जिबा देखुन केतेटा कलर आसबा एदा ऑरेंज कलर इटा होचे ग्रीन येलो तापरे इटा देखो इटा गाजरी टाइप कलर आसी जिबा ई येलो देखुन टिके अलगा आसबा इटा देखुन पिंक रे इटा पिंक कलर रे आसबा इटा भी पिंक रे अलगा अछि रे डीप इटा टिके लाइट अछि इटा भी देखुन लाइट मोठा कलर रे आसबा देखुन तार सब कलर माने आसीबा जाके भी जेना पसंद लागबा आपन आराम से टिक चिन्हा नेबे स्क्रीनशॉट पठाबे बोले त फुल फोटोटा मिली जे इटा आसी गला 1700 रे माने पेपर बॉर्डर रे पेपर थान साड़ी ना थान साड़ी एटा देखुन इतार भी देखुन बहुत कलर माने आसी जिबा इतार भी सब कलर इटा आसी जाउ सब कलर माने आसी जिबा 1800 रे इटा 1800 इतार भी कलर माने आसी जिबा बॉडी प्रिंट इतार भी पूरा कलर सब आसी जाउ सब बंडल कलर आसी जिबा इटा भी गुटे देखुन 1800 इटा भी 1800 इटा कंप्यूटर साड़ी ना कंप्यूटर साड़ी देखुन बॉक्स डिजाइन रे इटा भी बहुत चलसी ना बहुत चलसी इटा भी आसबा 1800 रे इटा भी 1800 सेम 1800 टका रे आसी जाउचे हाफ रे 2000 रे आसबा
तार भी बहुत कलर माने आसी जिबा देखो इटा ओनियन कलर रे अछि ने ओनियन कलर रे अछि तार भी बहुत कलर माने सब आसी जिबा केंति रे हाथी भी थिसी ने केंति रे गुटे गुटे हाथी थिसे गुटे गुटे रे मयूर भी थिसे 2000 एटा आसी जिबा हां एटा गुडा आसबा देखो इटा रामा ग्रीन रे 2700 रे 2700 टका रे अछि एटा आसबा 2700 रे 2700 टका रे एटा आसी एटा गुटे देखो 2700 रे इरा गुटे भी 2700 रे जाके भी दरकार फुल बॉडी रो फोटो मांगबे मिली जिबा स्क्रीनशॉट नेबे तर फुल फोटोटा मिली जिबा छोट लाइन सबटारे ऑरेंज कलर रे 2800 रे एटा 2800 टका रे एटा आसी होची देखो एटा गुटे देखो इरा बटरफ्लाई भी देखाइतला बटरफ्लाई डिजाइन रे लाइट कलर रे एटा भी देखो ऑर्डर थिला बहुते हां देखो मात्र 2600 रे एटा 2600 टका रे 2600 टका रे कलर ऑप्शन सब मिली आसी ना बहुत इतर कलर माने भी बहुते आइसे तार बाद एटा गुटे देखो इटा अछि लाइनिंग इटा चिक चिक अछि बॉडी रे चिक रे रेड कलर रे एटा मैरून कलर रा आसबा देखो गाढ़ा कॉफी कलर टाइप रा माने बेसी हां डार्क कॉफी अछि आइ तर प्राइस टा किते अछि आसबा 2700 रे 2700 टका रे आसी देखो आसबा 2700 रे इटा भी 2700 इटा भी 2700 रे इटा देखो से माछकाती डिजाइन रे अछि डिजाइन रे अछि 2700 रे आसबा ते लाइट कलर रे आसीला लाइट रे रेड रो कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल आसबा आइ तर प्राइस टा आसबा 2700 रे 2700 टका रे इटा आसी जाउछि देखुन आज कितने सारा कलेक्शन आइछि देखुन पूरा भरी भरी कलेक्शन अछि वीडियो के बिना स्किप करी फर्स्ट टू लास्ट तक देखुन आपन को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा एटा गुटे देखुन 2900 रे एटा 2900 टका रे आसी जाउछि एटा गुटे देखुन 2900 एटा रामा ग्रीन चौड़ा बड़ टाइप रे अछि एटा भी आसबा 2900 रे एटा भी 2900 टका रे आसी जाउछि तार बाद देखुन एटा गुटे लाइट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन एटा अछि छोट छोट लाइन सबटा डिजाइन भी देछि एटा देखुन आइ तार प्राइस आसबा 2900 टका रे एटा आसी जाउछि तार बाद भी देखुन एटा उटे एटा पिस्ता ग्रीन रे पैरोट ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि और रेड रो देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे आसबा आइ तार प्राइस एबे आसबा 2900 रे 2900 टका रे एटा आसी जाउछि पसंद स्क्रीनशॉट मारी के देबे तार फुल फोटोटा मिली जिबा तार बाद एटा उटे देखुन एटा भी लाइट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखुन आइ तार प्राइस एटा भी सेम 2900 ही आसबा 2900 टका रे आसी जाउछि माछकाती रो गुटे से कलर देखा हेतिला माने देखो देखुन माछकाती रो एटा सुमति कलर रे सुमति लाइट सुमति कलर रे एटा गुटे मेहंदी कलर रे आसी एटा गुटे मेहंदी कलर रे देखुन एटा गुटे माछकाती डिजाइन ऊपर एटा भी तो बहुत बढ़िया लागसी डेली बढ़िया लागसी व्यवहार आंचलटा भी बहुत यूनिक आसी देखुन आंचलटा भी पूरा बढ़िया साड़ी लेखन एटा आसबा आइ तार प्राइस टा सेम प्राइस 2900 आसबा 2900 टका रे एटा आसी जाउछि देखुन येलो रे रेड रो आसबा येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन रेड मैरून रो आई तार फुल बॉडी देखो एटा एटा भी 3D पैटर्न ऊपर रे 2900 टका रे एटा गुटे देखो लाइट रे रेड कलर रा एटा गुटे एटा भी 3D पैटर्न ऊपर अछि 3D पैटर्न ऊपर अछि एटा बहुत डिमांडिंग साड़ी है एटा कलर कॉम्बिनेशन रा बहुत बढ़िया लागसे बहुत लोकर ऑर्डर भी थिला 2900 रे आसबा 2900 टका रे एटा आसी जाउछि तार बाद देखमा एटा गुटे देखो इरा उटे आसी होला आ देखो ग्रीन रे कॉफी कलर रो आ देखो 3D पैटर्न रे इडा सब 3000 रे इडा 3000 टंका रे इडा होचे आंचल डाटा बहुत बढ़िया कलेक्शन रे होचे देखो छोट छोट लाइन मिलन सबटा भी डार्क ग्रीन रे इडा गुटे देखो रेड रे मेहंदी कलर कम पूरा बड़ साड़ी लेखन लागबा देखो इडा से मंदिर डिजाइन रे होचे मंदिर डिजाइन रे होचे देखो पुतली टेराकोटा और मंदिर डिजाइन रेड कलर शाइनिंग कलर आसबा इडा भी आसबा 3000 रे 3000 टंका रे देखो कितने बढ़िया साड़ी देटा डार्क रामा ग्रीन कलर रे से हार्ट डिजाइन और टेराकोटा डिजाइन रे एटा देखो हार्ट डिजाइन सबटा होचे और टेराकोटा डिजाइन एटा भी आसबा 3000 रे 3000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा गुटे आसबा देखो एटा गुटे आसी गेला देखो एटा भी डबल बॉर्डर रे आसबा डबल बॉर्डर रे सूता बॉर्डर रे ने सूता बॉर्डर रे आसबा आई तार प्राइस टा किते 3200 रे आसबा एटा 3200 ने पूरा लंबा चौड़ा भी एटा बढ़िया आसबा साम साड़ी हमें कहसम लो बहुत लोग भूषण की छोड़ थिबा साम साड़ी कहबार माने होचे हमर के प्राइस टा कम थिसी प्राइस कम थिसी सते लगे साम साड़ी एटा मात्र 3200 मात्र 3200 रे डबल बॉर्डर देखो एटा जल्दी ऑर्डर करू बहुत बढ़िया होचे कलेक्शन बा तो मस्त होचे देखो कम प्राइस से बढ़िया कलेक्शन रे पूरा बॉर्डर साड़ी लेखन लागबा देखो एटा 3D पैटर्न रे पूरा एटा सिंगल बॉर्डर शाइनिंग आसबा सिंगल बॉर्डर रे देखो आई तार प्राइस टा 3200 रे मिलन रे माछो डिजाइन रे इटा भी बहुत लोकर ऑर्डर थिला ई साड़ीटा हमें माने गुटे पीस गला वीक रे आस्तला तो कैंसिल करथलु देखो एटा फेर अवेलेबल अछि एटा सिंगल पीस ही अवेलेबल अछि आई तार प्राइस टा किते अछि
এটা 4000 আসবা 4000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন জলদি জলদি অর্ডর করুন দেখুন সেল ভিডিও নেলে বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে এটা আসবা 4500 এ 4500 এটা সবটা ডিজাইন উপরে এটা আছে সবটা ডিজাইন উপরে ফুল আছে সবটা রে দেখুন আসি ফুল সবটা রে আসবা দেখুন ভিডিওর কালেকশন মানে তো বহুত বঢ়িয়া আছে খালি দেখুন আপন মানে ভিডিও के बिना स्किप करी आके आउ भी बढ़िया बढ़िया यूनिक यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिली जिबा यहाँ दे ब्लाउज पीस वाला देखमा এটা ওটা ব্লাউজ পিস वाला আসবা দেখুন 3700 আসবা 3700 টাকা 3700 রে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা আঁচল এটা আসবা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডি 3700 রে 3700 টাকা রে এটা ব্লু কম্বিনেশন দেখুন 3D প্যাটার্ন রে আসবা হ্যাঁ 3D প্যাটার্ন রে আসি হচ্ছে বহুত বঢ়িয়া লাগবে এটা বি পিনলে এটা भी দেখুন গুটে 3700 আসবা এটা भी 3700 টাকা 3D ব্লু কালার রে বরফি ডিজাইন উপরে আছে না বরফি ডিজাইন উপরে আছে যাকে भी যেটা ভাল লাগবা স্ক্রিনশট নেবে তার ফুল ফটোটা মিলে যাবে তার বাদ এটা উঠে দেখুন নামা গ্রিন রে টেরাকোটা ডিজাইন রে ছোট ছোট প্রিন্ট রে আসবা ই উপরে থান শাড়ি আছে না থান শাড়ি আছে এটা তার বর্ডার আছে প্লাস ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা দেখুন 4500 রে আসবা 4500 টাকা রে এটা আসি এটা দেখুন এটা উঠে দেখুন পিঙ্ক কালার রে আসি পিঙ্ক কালার রে এটা 4300 আসবা 4300 টাকা রে পিঙ্ক রে এটা মেরুন কালার কম্বিনেশন আসবা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে আসি হলা দেখুন এটা भी দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তো বহুত বড়িয়া আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন ফুল বডি এটা আসবে 4000 রে এটা 4000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা উঠে দেখুন এটা উঠে भी রামা গ্রিন এটা দেখুন ডবল বর্ডার भी আনতা প্যাটার্ন রে আছে এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে বক্স প্যাটার্ন উপরে না বক্স প্যাটার্ন উপরে এটা আসবে 4100 রে 4100 টাকা রে আসি যাচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন রে টেরাকোটা ডিজাইন রে আসি এটা भी আসবে 4100 রে এটা भी 4100 দেখুন প্রাইস ওয়াইজ কেতে সুন্দর সুন্দর শাড়ি মানে আজি আসিছে দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবে ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা সবুতরে যাহাকে भी যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট মারবে তার ফুল বডি আঁচল দুইটার ফটো মিলি যাবে এটা উড়ে দেখুন এটা উড়ে আসি হলো এটা রেড সঙ্গে লাইট কালার কম্বিনেশন এটা আসবে 4200 রে 4200 টাকা রে দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে এটা আসি হচ্ছে এটা উড়ে দেখুন টেরাকোটার মেহেন্দি কালার রে আসবা টেরাকোটার মেহেন্দি কালার রে আসি দেখুন রেড কালার কম্বিনেশন এটা বক্স ভিতরে টেরাকোটা মানে আছে দেখুন আর গছ র ডিজাইন আছে আইতার প্রাইস আসবে 4100 রে 4100 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে এটা উড়ে দেখুন পুতলি টেরাকোটা রে পুতলি টেরাকোটা ডিজাইন রে এটা আসবে 3900 রে এটা 3900 টাকা রে আসি হচ্ছে কফি কালার রে কফি রে এইটা রেড দেখুন আঁচল পুরো বড় শাড়ি লেখা না আঁচল দেখুন আঁচলটা বহুত বড় এটা হচ্ছে ফুল আঁচলটা দেখি তুমি কেন বড়িয়া লাগছে এটা সে পাটো ডিজাইন আঁচল দিছে পাটো ডিজাইনটা দেখুন ফুল বডিটা কফি ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা কেতে আছে 4200 রে আসবা 4200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এন্তা তো ইনো বহুত সারা কালেকশন আছে আর হ্যাঙ্গিং করে রাখি করে বহুত সারা কালেকশন আছে যেটা আপন মানকো ভাল লাগুছে হ্যাঙ্গিং কলাটা भी স্ক্রিনশট নিয়ে ফটো মাংলে ফটোটা মিলি যাবে আপন মানকো এটা দেখুন এটা টেরাকোটা রে রামাগ্রে টেরাকোটা রামাগ্রে এটা भी আসবা 4200 রে এটা भी 4200 টাকা আসবা 4200 এটার কালার কম্বিনেশনটা মস্ত আছে দেখুন এটা পুরো শাইনিং কালার আসবা দেখুন ডুয়াল কালার শাইনিং আসবা পুরা ভাড়ি মেরুন কালার আছে মেরুন কালার রে এটা আসবা 4800 রে 4800 টাকা রে और ভাড়ি যেন টেরাকোটা আছে আর গোল্ডেন রে কাম আছে বলি এটা শাইনিং বহুত বঢ়িয়া আছে 4800 রে এটা 4800 টাকা রে কোনারক ডিজাইন আছে কোনারক ডিজাইনটা তার আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ঝুটি ডিজাইন উপরে আছে ঝুটি রাউন্ড রাউন্ড হেকি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 4800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন খুব বঢ়িয়া লাগুছে মিলন সফট ডিজাইন রে আসবা ছোট ছোট মিলন সফট ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা গর্জিয়াস আছে আঁচলটা মস্ত আছে পুরা না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা মঝিরে হাত 5000 রে 5000 টাকা রে 5000 রে আসবা আইতরে भी ব্লাউজ পিস দিয়ে দেও এতরে ব্লাউজ পিস আসবা এতরে भी ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে দেখুন কোনারক ডিজাইন উপরে আছে কোনারক ডিজাইন উপরে তলে উপরে ময়ূর ডিজাইন আছে এটা भी আসবা 5000 রে এটা भी 5000 টাকা রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল মানে তো আজির শাড়ির সবুথির বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা পুরা ফাইন ফাইন আছে সাবিত্রী ব্রত লাগি আর তো জহদিন নে সাবিত্রী ব্রত যেতে জলদি হচ্ছে জলদি অর্ডার বর্ডার ডিজাইন भी यूनिक আসবা এটা উঠে দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে মাছ ডিজাইন রে না মাছ ডিজাইন আসবা আর তার ফুল বডিটা কি দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কত আছে এটা भी সেম প্রাইস 5000 রে পাই যাবে 5000 টাকা রে দেখুন এটা 5000 টাকা রে আপন মানকো এই কালেকশনটা মিলি যাবা এটা উঠে আসি না বইত ডিজাইন উপরে না বইত ডিজাইন উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন ঝুটি উপরে আছে আর এটা হচ্ছে
ফুল বডিটা বৈত ডিজাইন আর নর্তকী ডিজাইন রে আছে আইতার প্রাইস 5000 রে এটা भी 5000 টাকা भी আসবে 5000 মাত্র 5000 রে পাই যাবে 5000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି আগ সব ভিডিও রে এই শাড়িটা 5500 দেখা হইতলা এটা 500 টাকা লেস আছে দেখুন সাবিত্রী লাগি এটা সাবিত্রী লাগি 500 টাকা লেস আছে মাত্র 5000 রে পাই যাবে এটা 5000 টাকা রে আসি যাଉଛି তার বাদ এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে না 3D প্যাটার্ন উপরে ডবল সফটওয়্যারে 3D প্যাটার্ন রে আইটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ফুল ডিজাইন উপরে আঁচলটা ফুল ডিজাইন উপরে শাইনিং আসবে কালারটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা কেতে আছে এটা भी 5000 আসবে এটা भी 5000 টাকা দেখুন এটা भी 5000 টাকা রে আপন মানকো মিলি ଯିବା এই কালেকশনটা ছোট কাম উপরে আছে না ভরি ভরি পুরা কাম আছে দেখুন তার আঁচল দেখুন বহুত গর্জিয়াস আছে আঁচলটা তো মস্ত আছে পুরা নয়া ডিজাইন আঁচল আছে দেখুন ইউনিক ডিজাইন শ্রীযন্ত্র ডিজাইন উপরে আছে না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে ছোট ছোট আর গজ মানে আছে এটা भी সেম প্রাইস 5000 রে পাই এটা भी 5000 টাকা দেখুন 5000 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে সবু শাড়ি তো এফোর্ডেবল প্রাইস রে সবু ইনো মিলি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ আমরা দেখি না মা এটা भी বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে না বক্স প্যাটার্ন রে চৌড়া ধড়ি রে আসবা হ্যাঁ আর ওইটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন বরফি ডিজাইন উপরে আঁচলটা আছে দেখুন আছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে আছে সেই সেম প্রাইস 5000 রে 5000 টাকা রে দেখুন প্রাইস শুনলে বিশ্বাস না হবা কেতে কম কম প্রাইস রে ইনো মিলি যাଉଛି এই দেখুন তার বাদ এটা উঠে আসি এটা দেখুন এটা গুড়ে চৌড়া ধড়ি রে দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে হাফ পেরে পেরে টাইপ রে আছে না এটা দেখুন হ্যাঁ আর এটা দেখুন তার বর্ডারটা পুরো ইউনিক লাগুছে পুরো শাইনিং বর্ডার আছে রে পুরা ইউনিক বর্ডার আসবে মাত্র 5500 রে পাই যাবে এটা 5500 টাকা রে আসি আছে সাবিত্রী ব্রত লাগি আজি পুরা এক নম্বর কালেকশন মানে আইছে দেখুন কেনসিবি কালেকশন আপন মানে বানি না পারেন এতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আইছে পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে ডবল বর্ডার উপরে দেখো দেখুন ডবল বর্ডারে কেতেটা কালেকশন দেখি দমা ফুল মানে আছে 5200 রে আসবে দেখো 5200 টাকা রে লাকে বেস স্ক্রিনশট মারি কি দেবে তার ফুল ফটো মিলি যাবে এটা দেখুন 5200 রে আসবে এটা भी 5200 দেখুন নর্তকী ডিজাইন উপরে আছে না এটা 5200 টাকা রে আসি যাচ্ছে 5200 রে এটা ওটা রামা গ্রিন এটা দেখুন হাতি ডিজাইন তলে উপরে রামা গ্রিন রে এটা আসবে 5300 রে এটা 5300 টাকা রে 300 রে আসবে 5300 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে 5300 রে এটা भी 5300 কালার রে আসবে দেখুন এটা মঝিরে সবটা আছে না বর্ডার র মঝিরে সবটা ডিজাইন রে আসবে দেখুন তো ডিজাইন রে পুরো বটল গ্রিন কালার রে আছে আর এটার ফুল বডিটা 5500 রে এটা 5500 টাকা রে আসবে ডবল হরিণ রে এটা পরভা ডিজাইন আর বইতো ডিজাইন আছে 5500 টাকা রে ডবল বর্ডার কমলা ডিজাইন রে আসিওলা এটা বহুত লোক ডিমান্ড থিলা এই কালেকশন মানে এটা ফের আসছে যাকে भी অর্ডার করবার আছে ভিডিও দেখুন সে স্ক্রিনশট পঠাউন পাই পারবে নালে স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে 6000 রে 6000 টাকা রে যেতে জলদি হচ্ছে জলদি অর্ডার করুন ভিডিও দেখুন সে বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যাবা এটা ওটা পুরো পাটো মে তা শাইনিং আউছে না দেখুন আইতার প্রাইস 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখো লাইট হলো উপরে এটা ওটা বহুত বড়িয়া কালেকশন রে পিঙ্ক কালার রে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা भी আসবে 6000 রে এটা भी 6000 টাকা রে 6000 রে আসবে এখন অরেঞ্জ কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে এটা भी আসবে 6000 রে এটা भी 6000 টাকা রে এটা গুলো भी লাইট কালার দেখুন এটা ওটা লাইট কালার রে দেখুন এটা নর্তকী ডিজাইন আছে নর্তকী ডিজাইন রে এটা भी আসবে 6000 রে এটা 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ এটা ওটা আসি হলা এটা ওটা চন্দন কালার রে আসি এটা চন্দন কালার রে এটা 6000 রে এটা সব ব্লাউজ পিস মানে এটা প্লেন আসবা দেখুন এটা সব প্লেন আসবা ব্লাউজ পিস মানে এবে দেখমা ব্লাউজ পিস যেটা ওয়ার্ক দিবা এটা গুলো দেখুন এটা भी প্লেন আসবা এটা প্লেন আসছে ব্লাউজ পিস দেখুন এটা আসবে 6200 এটা তানু কোয়ালিটি টিকে ডিজাইন ওয়াইজ টিকে অলগা রহবা 6200 আসবা এটার দেখুন ইউনিক আছে পুরো ডিজাইনটা মানে সব বর্ডার র ডিজাইন র দেখুন এটা আছে ইউনিক ডিজাইন আছে এটা বর্ডার র মধ্যে পুরো ইউনিক ডিজাইন পুরো শাইনিং কালার আসবা দেখুন এটার আঁচল भी ইউনিক আছে দেখুন বর্ডার রে যে ডিজাইন আছে আঁচলে भी সেম ডিজাইন আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি কম্বিনেশন এটা আসবে 6200 রে 6200 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা এহাতে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ডবল বর্ডার মাত্র 200 টাকা এটা মাত্র 300 টাকা অতকা পড়বা এটা 6300 রে আসবা দেখুন এটা 300 টাকা খালি অতকা পড়বা এটা ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা 300 টাকা অতকা আসবা এটা 6300 আসবা তার বাদ এটা উঠে দেখুন ইতরে भी ওয়ার্ক আসবা ইতরে भी ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ইতরে भी ওয়ার্ক আসবা এটা भी 6300 আসবা এটা भी 6300 টাকা রে আসি যাচ্ছে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন যাহা কি জিনা বলা আছে জলদি অর্ডার করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আসি ইতরে भी ওয়ার্ক আসবা ইতরে भी ওয়ার্ক আসছে ইতরে भी ওয়ার্ক আসবা তারপর রেড র ইতরে भी ওয়ার্ক আসবা এটা সবটা ডিজাইন মঝিরে আছে মঝিরে সবটা ডিজাইন আছে
सेटा बॉक्स पैटर्न रे रेड कलर रा थिला हां इतरे भी वर्क आसबा एटा 6300 6300 पड़बा एटा गुडे देखुन ऑरेंज कलर रे एटा भी वर्क आसबा एटा 6300 आसबा एटा भी 6300 ब्लाउज पीस वर्क रा सब 6300 ना 6300 आसबा इटा गुडे देखुन इटा गुडे पूरा भरी भरी काम हे जे रामा ग्रीन रे इटा कॉफी कॉम्बिनेशन इटा होची आंचल भी देखुन बहुत बढ़िया आंचल मस्त अछि पूरा आ इटा होची तार फुल बॉडी टा देखि दो इटा होची फुल बॉडी 6500 टंका रे देखो 6500 टंका रे केनता मस्त अछि जी कलेक्शन टा 6 बॉर्डर रे इटा गुडे देखुन छोटा बॉर्डर रे इटा गुडे 6200 रे आसबा 6200 रे कलर कॉम्बिनेशन देखुन बहुत बढ़िया लागबा बोतल ग्रीन रे रेड कलर आ देखुन आंच इटा होची आंचल टा आ इटा होची देखुन ता फुल बॉडी टा इटा 6200 टंका रे आसी जाउची देखुन इटा गुटे आसी वाला देखो इटा मयूर डबल मयूर रे इटा भी छोटा धड़ी रे आसबा हां इटा छे सातटा धड़ी रे सातटा धड़ी तले तीनटा ऊपर जोड़े तार ऊपर जोड़े आंचल भी देखो आंचल मस्त अछि पूरा गॉर्जियस काम हे देखो बॉडी डिजाइन में पूरा आंचल अछि बॉडी डिजाइन में तन अछि देबे आसबा 6500 रे इटा 6500 टंका रे आसी जाउची इटा भी देखो ए 6 धड़ी रो इटा 6 बॉर्डर रे आसी जाइछ देखो आ इटा येलो कलर रे देखो येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा भी 6500 रे आसबा इटा भी 6500 देखो सावित्री व्रत ले किते कम प्राइस रे किते यूनिक डिजाइन रो साड़ी माने आछे जे इटा 7000 आसबा इटा 7000 टंका 7000 आसबा 7000 टंका रे कलेक्शन टा अपन माने देखो गोटे कलर माने इतर आसबा दु तीनटा कलर रे तार आसबा इटा उटे कलर रे आसबा देखो इटा उटे भी आसी होला इटा भी लाइट रे माने मेरून कलर रे आसबा अतर प्राइस टा सेम प्राइस रहबा 7000 रहबा 7000 टंका रे देखो 8 बॉर्डर 7000 टंका इटा गुटे येलो और रेड रे आसबा देखो येलो रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो एतर प्राइस टा इटा भी सेही सेम प्राइस 7000 रे से 7000 टंका रे आसी जाइछे इटा भी 7000 रे आसबा इटा तले 4 बॉर्डर अछि तले 4टा बॉर्डर आ ऊपर गुटे बॉर्डर आसबा हां एतर प्राइस टा 7000 रे आसबा 7000 टंका रे आसी जाउछे इटा गुटे देखो इटा गुटे आसी होला देखो इटा अछि तले गुटे ऊपर गुटे मझी 4टा बॉर्डर अछि देखो पूरा आजिर कलेक्शन माने खाली देखु थन पूरा देखुतबे एंता बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने 7200 रे आसबा 7200 टंका रे देखो एटा भी छोटा बॉर्डर रे 7400 आसबा एटा 7400 टंका रे आसबा जागर डिजाइन अछि डबल सिंह चक्र डिजाइन सब डिजाइन देखो छ धड़ी रो केते डिजाइन माने सबु रो अलगा अलगा आसबा एटा भी 7400 जाके भी भल लागबा स्क्रीनशॉट नेबे तर फुल फोटोटा मिली जिबा एटा 7400 टंका रे आसी जाउची देखो इटा उटे आसी होला मेरून कलर इटा भी आसबा 7400 रे इटा भी 7400 टंका रे 400 टंका रे आसबा इटा गुटे भी देखन रेड आ ब्लू कॉम्बिनेशन रे इटा उटे रेड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे इटा भी आसबा 7400 रे इटा भी 7400 टंका रे आसी जाउची तार बाद इटा उटे देखन इटा उटे आसी होला देखो इटा कोदेल गोस डिजाइन रे अछि ना इटा उटे बहुत बढ़िया लागुची देखो कोदेल गोस डिजाइन रे अछि मस्त अछि पूरा ई कलेक्शन टा आ इतार होचे इटा आंचल टा देखो आंचल टा भी कोदेल गोस डिजाइन रे अछि बहुत बढ़िया लागबा साइन पूरा पाटर लेखन लागबा आ देखो आ इधर प्राइस टा किते अछि 8500 8500 टंका री कलेक्शन टा अपन मानकु मिली जिबा देखो तले इटा दुटा बॉर्डर अछि ऊपर सिंगल बॉर्डर तीनटा अछि तार बाद देखो केतेटा हाते सिंगल धड़ी रो डिजाइन माने देखमा इटा धड़ी सप्तारी अछि धड़ी सप्तारे इटा अछि इटा कोणार्क थीम ऊपर अछि ने कोणार्क थे धड़ी सप्ता ऊपर इटा गुडे देखो कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि इटा अछि रेड कलर रो आंचल अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा ब्लू कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन धड़ी सप्तारे इटा आसबा 6500 रे सिंगल धड़ी रो देखन केतेटे कलेक्शन माने अछि झाके भी पसंद तर पूरा स्क्रीनशॉट नेबे देखन इटा आसबा 6000 रे इटा 6000 टंका रे सिंगल धड़ी रे देखन इटा 6000 रे इटा उटे इटा भी आसबा देखन 6000 रे इटा भी 6000 टंका रे चौड़ा बॉर्डर रे अछि ने पूरा आउ तार बाद इटा उटे चौड़ा बॉर्डर रे आसबा देखन 6700 रे आसबा 6700 टंका रे आसबा तार बाद 6200 रे आसबा देखन राउंड टेराकोटा रे ना राउंड टेराकोटा रे 6200 टंका रे इटा उटे माने इटा यूनिक कलेक्शन माने अछि देखो इटा उटे आसबा देखन 7000 रे इटा पूरा से हरिण डिजाइन रे अछि ना सिंगल धड़ी रे चौड़ा धड़ी रे देखन इटा गुटे देखन 7200 रे आसबा इटा 7200 टंका रे 7200 ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखन इतरे ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखन इटा गुटे मस्त अछि पूरा इटा होछि आंचल टा आंचल है देखन ब्लाउज पीस वर्क आसबा इतर ब्लाउज पीस वर्क टा टिके देखन देखन इटा छोट छोट काम हिचे ना काम हिचे बूटी डिजाइन अछि ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ इतरे ब्लाउज पीस वर्क आसबा इतर प्राइस टा एटा 7200 टंका रे देखन 6000 रे आसबा इटा 6000 टंका रे देखन केनता शाइनिंग आउछि पूरा एटा 5700 आसबा इटा 5700 टंका रे आसबा पाटा लेखन लागबा इटा 5700 रे आसबा हां इटा 7000 रे आसबा चौड़ा धड़ी रे
এটা চৌড়া বর্ডারে আইছে 3D প্যাটার্ন রে 3D প্যাটার্ন আইতার প্রাইসটা এটা 7000 রে আসবে 7000 টঙ্কা রে এটা আসি এটা গুলো দেখুন চৌড়া বর্ডার কানে ধড়ি রজনটা হ্যাঁ আইতার প্রাইস 7000 রে 7000 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି 7000 রে আসবে কেনতা বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন মানে আছে দেখুন না ডিজাইন ওয়াইজ भी বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে আসি যাইছে এটা গুলো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে দেখুন এটা হাতে বর্ডারে আসি যাইছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর এটা হচ্ছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা দেখুন এটা আর তার ফুল বডিটা দেখুন এটা দীপ ডিজাইন রে আছে না ডিজাইন রে আছে দেখুন মাত্র 8200 রে 8200 টঙ্কা রে রামা গ্রিন রে এটা লাইট কালার কম্বিনেশন এটা গুলো দেখুন এটা ওটা আসি এটা বি সেম প্রাইস 8200 রে এটা বি 8200 টঙ্কা মানে বডির ডিজাইনটা কে চেঞ্জ রহবা খালি আর ওই বর্ডার ডিজাইনটা সেম রহুছে দেখুন ইতরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ইতরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି দেখুন আর প্রাইসটা भी সেম প্রাইস রহবা 8200 রহবা 8200 টঙ্কা মিলন ডিজাইন রে আসবা দেখুন এটা মিলন ডিজাইন রে আসি वाला দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি আঁচল দেখুন 7300 আসবা এটা 7300 দেখুন ডিজাইনটা কালার কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া হইছে দেখুন মাত্র 7300 রে পাই 7300 রে মিলন সফটারে ব্লাউজ পিস भी আসি যাଉଛି भी আসি যাবা দেখুন এটা গুলো দেখুন বক্স ডিজাইন রে এটা भी মিলন সফটারে মানে দেখুন মিলন সফটারে পুরো সব সাবিত্রী স্পেশাল লাগি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 8000 রে আসবা এটা 8000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা গুলো দেখুন এটা ওটা নোয়া ডিজাইন মিলন সফটা আছে এটা দেখুন কালার কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া লাগা হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কেতে আছে ফুল বডিটা এটা আসবে 8500 রে এটা 8500 টঙ্কা ডিজাইন রে এটা দেখুন 8500 দেখুন 8500 টঙ্কা রে এই কালেকশনটা মিলি যাবে এটা ওটা মিলন ডিজাইন রে আসি গলা দেখুন এটা ওটা भी पूरा यूनिक লাগুছে তার আঁচল भी দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল भी দেখুন কেতে সফা কাম भी হইছে দেখুন আর বডি ডিজাইন भी पूरा সাফা হইছে সফা দেখুন তার প্রাইসটা কেতে আছে এটার প্রাইসটা মাত্র 7500 রে পাইছে 7500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা মিলন সফটা রে মিলন রে আসবা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আসবা মাত্র 8500 8500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা 8000 পেরে পেরে ডিজাইন উপরে আছে পেরে ডিজাইন উপরে মিলন সফটারে পেরে পেরে ডিজাইন দেখুন এটা হচ্ছে 8000 আঁচলটা দেখুন এর ব্লাউজ পিস भी আসবা অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ রে এটা কফি কালার আর হোয়াইট কালার কম্বিনেশন দেখুন 8000 আসবা 8000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা মিলন দেখুন এটা ওটা মিলন সফটার ডিজাইনটি দেখুন এটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগছে বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে না এটা হচ্ছে ফার্স্ট আঁচলটা দেখুন কমলা ডিজাইন আর এটা ময়ূর এতে भी ব্লাউজ পিস আছে কপি কালার হ্যাঁ এটা ব্ল্যাক নো হইছে কপি কালার আই তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 9000 আসবা 9000 টঙ্কা রে এটা আপন মানে ভিডিও রে দেখি কি এটা নাই ভাবে কি এতে রেট होचे আপন নিজে আসুন কপড়া কোয়ালিটি চেক করবে সেই হিসাব রে প্রাইসটা রহুছে এটা ওটা भी মিলন সফটারে আসি যাচ্ছে আসবা দেখুন ছোট ছোট বক্স রে আসি যেটা কাম আসবা 8500 রে 8500 টঙ্কা রে এটা ঝুঁটি কাম উপরে আছে ঝুঁটি কাম উপরে আছে তার বর্ডার ডিজাইন সঙ্গে भी দেখুন ব্লাউজ পিস রে भी এন্তা আসবা বর্ডারটা আই তার ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা এটা আসবা 8500 রে 8500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন সফটা ডিজাইন রে আসবা ধড়ি সফটা রে এটা 5800 রে আসবা এটা 5800 রে দেখুন ধড়ি সফটা রে দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ডবল 5800 রে আসবা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা সফটা এটা ওরে মস্ত লাগছে দেখুন পুরো ডিজাইনার সবটা আছে পুরো ডিজাইনার সবটা এটা আসবা 8000 রে এটা 8000 টাকা রে পুরো ডিজাইনার কালেকশন দে তার সঙ্গে ডবল বড় ডিজাইনার সবটা স্ক্রিনশট মারি কি দেবে তার ফুল ফটো মিলি যাবে এটা भी দেখুন 8000 রে এটা भी 8000 টাকা রে দেখুন সবটা ডিজাইনার শাড়ি মানে দেখুন কেন বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন আছে যে কালার কম্বিনেশন भी সব पर এক নম্বর আসবা এ দেখুন এটা হচ্ছে এটা भी 8000 রে 8000 টাকা রে এটা শাইনিং গ্রিন কালার রে আছে শাইনিং গ্রিন কালার রে এটা রামা গ্রিন রে দেখুন রামা গ্রিন রে এটা ওটা মস্ত কালেকশন আছে এটা আসবা 8000 রে এটা भी 8000 টাকা রে 8000 রে আসবা তার বাদ এটা ওটা দেখুন তিন ধাড়ি সফটওয়্যার এটা গুড়া আসবে এটা তিন ধাড়ি সফটওয়্যারে তিনই ধাড়ি রে অলগা অলগা ডিজাইন সফটওয়্যার আছে এটা মাত্র 9000 এ পাইছে এটা মাত্র 9000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা পিঙ্ক কালারে আছে পিঙ্ক কালারে স্টার সফটওয়্যারে আসবা রাউন্ড সফটওয়্যার স্টার সফটওয়্যারে এটা भी বহুত লোকর অর্ডার থিলা দেখুন এইটা 8500 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আছে দেখুন স্টার সফটওয়্যারে এটা স্টার মেহেন্দি কালার দেখুন স্টার সফটওয়্যার এটা মেরুন কালার রে আছে মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন 9300 আসবা 9300 টাকা রে দেখুন কমলা ডিজাইন উপরে এটা আসি যাচ্ছে যেটা থম্বনেল রে দেয়া হইতলা দেখুন এটা পেরে ডিজাইন রে সফটওয়্যারে আসবা পেরে ডিজাইন রে সফটওয়্যার এটা আছে
দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডি টা দেখুন 8200 রে 8200 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা গুড়ে দেখুন এটা ইউনিক কালার কম্বিনেশন সঙ্গে এটা গুড়ে বি বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন এটা হচ্ছে পুরা বডি রে সবটা আছে ইউনিক ডিজাইন সবটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসবে এথরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাଉଛି আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন হ্যাঁ এটা আসবে তার ফুল বডিটা দেখি দন এটা আর এটার প্রাইস এটা আসবে 9000 রে 9000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି इनु तो एंता बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि आपण मांगु जेनटा भी भल लागुछि ठीक चिना मारी रे WhatsApp नंबर जेन स्क्रीन ले फ्लेक्स होचे एनु पठे देले आपण मांगु फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करू शेयर करू और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करून।